مشاهدي قناة مكتبة التعليمية، مرحبا بكم في الصفحة رقم 54. J'écoute et je repère. أسمع وأحدد. Un gant. Un gant. Une dent. Une dent. Un gant. Une dent. Quel est le son qui se répète؟ شنو هو الصوت اللي كيتعاود؟ إذا سمعنا on. Donc le son on. ده هو الصوت on. La première question, écoute, اسمع, tape, اكتب, les mots, puis écris le nombre de syllabes. إذا نسمع ثم اكتب الكلمات. بعد ذلك écris le nombre de syllabes. اكتب عدد المقاطع. Le premier mot toboggan. عندنا toboggan. شحال من syllabe؟ toboggan. 3 syllabes. كتبوا 3. enfant. عندنا enfant. 2 syllabes. gant. un syllabe واحد. gant. pamplemousse. 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 Combien de syllabes? 3 syllabes. 3. La deuxième question, écoute et repère le son qui se répète en cochant sa case. Écoute, اسمع, et repère وحدد le son qui se répète, الصوت اللي كيتعاود en cochant, نوضعوا علامة في الخانة ديالو. نبداو بالصورة الأولى. tambourin. pantalon. calendrier. éléphant. Donc quel est le son qui se répète? الصوت اللي كيتعاود. tambourin, pantalon, calendrier, éléphant. Le son on. الصوت on هو اللي كيتعاود. دابا غادي نحددو واش كنسمعوه في البداية، في الوسط، ولا في آخر الكلمة. tambourin. إذا قلنا طون. إذا في الأول. pantalon. إذا pantalon تكتب talon. إذا كنسمعو an long on. حنا عندنا في هاد الدرس an مع em. إذا كنسمعو في الأول pantalon. long ديال الاخر ما غاديش ديروا فيها علامه لان كتكتب ان. اذا pantalon. calendrier. calon. اذا calon في الوسط. calendrier. éléphant. اذا éléphant. اذا في الاخير éléphant. tambourin, pantalon, calendrier, éléphant. La troisième question, entoure les lettres qui font le son en chaque fois
que tu les vois entoure أحيط les lettres الحروف qui font اللي كيعطيونا le son en chaque fois que tu les vois فوقاش ما شفتهم une manche une manche une manche une chambre une chambre une chambre إذن les lettres qui font le son en عندنا AN une manche كنقولوا une chemise avec manche ou bien une chemise sans manche une chemise بلي manche يعني اللي فيها اليدين sans manche اللي ما عندهاش اليدين une chambre غرفة البيت غرفة une pente une pente منحدر une pente منحدر un tambour tambour هو الطبل un tambour un dentiste طبيب الأسنان un écran écran شاشة هي الشاشة un écran quand متى quand devant أمام devant une lampe une lampe مصباح une lampe إذا غادي نعاودو نقراو هاد الكلمات une manche une chambre une pente un tambour un dentiste un écran quand devant une lampe. La quatrième question, souligne les mots qui contiennent le groupe de lettres en chaque fois que tu les vois. souligne ضع خطا تحت الكلمات les mots qui contiennent اللي كتضمن يعني اللي فيها le groupe de lettres اللي غادي نلقاو فيها AN en chaque fois que tu les vois كل مرة كنشوفوها غادي نسطروا على هاد الكلمات هادو une lampe إذا المطلوب هو نقلبو على AN ماشي AM دونك une lampe فيها en ولكن ما فيهاش AN فيها AM une lampe مصباح une nappe إذا ما كايناش en une dent كاينة en ولكن EN ماشي AN une dent سن quand إذا عندنا AN quand متى ونسطرو على quand un piano le piano إذا ما كايناش en novembre إذا سمعنا en ولكن كتكتب EM ماشي AN novembre le sang جي ما كنقراوهاش le sang اللي هو الدم le sang إذا غادي نسطرو على sang lent بطيء lent إذا كاينة en ولكن EN ماشي AN le temps كاينة en ولكن EM le temps هو الوقت الزمان un ananas ما سمعناش en une panne
اون بان. إذا ما سمعناش اون، كنقولوا طاح اون بان يعني خسرت له الطوموبيل وبقى اون بان. اون بان. remplir remplir سمعنا اون ولكن ما كتكتبش ان، كتكتب او ام. remplir remplir ملأ. vider vider افرغ. remplir. un gant un gant un gant. اذا كنشوفوا ان اون ونسولنيو gant. ديسمبر ديسمبر كنا شفنا نوفمبر نوانبر. ديسمبر دو جانبر نوانبر دو جانبر. ديسمبر اذا كاينه اون ولكن كتكتب ب او ام ماشي ان. اذا ما غاديش نسطروا على ديسمبر. ان بالون ان بالون لو بالون كره. ان بالون كاينه اون ولكن او ان ماشي ا ان. اذا الكلمات اللي سطرنا عليهم كاينه كون لو سون ان غون. كون لو سون ان غون هادو اللي فيهم اون وكتكتب ا ان. كون لو سون ان غون. اذا هذا كل ما لدينا في الصفحه رقم 54. نلتقي في الصفحه رقم 55. Au revoir.